Para maliit lang kunyari ako lang. Mauuna kayo para mabibidyohan ko kayo. Yan ang sa balikat mo. Wait lang kasi mahigpit oh. Wow! Baldadong Dora yan? Kali. Yan. Ano po yun? Maalis ka din, nakaano ka sa daan. Thank you po. Yung sa mama ko, yan po yung isa. Hey! Ama, Lucas. Yung pink na lang sa pero takot si Joy. Natatakot si Joy. Yung kulay pink. Pink. Ayan na sa akin. Pink. Alata. Baka di na ako marunong magbike. Patay tayo dyan. Parang taos. Parang taos nito. Allah. Allah. Pep. Pip pip. Ayan. Ayan sila. Ayan. Yeah. Dati siya? Ano mo kikramo mo? Ayan. Pip pip. Pip pip. Galing naman ni Joy, nakaangkas. Abot lang pala dito. Dito lang pala eh. Hindi na tayo makaabang. Hanggang dyan lang. Oh. Ha? Oo nga, ikaw naman, Joy. Ikaw naman, Joy, oh. Hi guys! Itaas mo. Nambababike kami, ayun o, si Mamo. Ayan yung bike ski. Ayan yung bike.
Si Mami nandadadrive, guys. Ayun guys, so may nabababike bata. Ano? Diba? Ano? Ayun o. Diba? Hello! Ayan yung mamo ko. Saraan ng likod. Ang bilis ni Mami, guys. Paikot-ikot lang kami. Hi, guys. Andiyan si Mamo. Hello. Hello. Hey! Taas daw, taas.